nasa Kalatagan kami dahil magbabalsa kami today. Because it's my mom's birthday. So, ayun. Samahan nyo kami for a 2 days, 1 night trip. And, pinsan ko yan. Ayun. Samahan nyo kami kasi ang cute-cute ng bansa. Kalatagan niya. Waiting pa kami ngayon. Wala ka naman sinabi. Guys! Yun yung balsa namin. Specifically chosen. Cutie. Happy birthday, Marvin! Mama, birthday! Oh, you're so funny. Cute! May ano, oh. May duyan-duyan. Yeah, ang ganda, no? Yeah. Hey guys! Hi to the vlog! Yay! Ano yan? Guys, ang ganda. Ang ganda, oh. Ay, sarap. Hi, Kuya Chris! Our home for tonight. Open eh. Hiya. Yay! Babae yun. Ba't ganyan yung kape? Wow! Malaki, te? Nice. Oo, bakit? Pwede naman matulog dito sa... Oo, te. Ano daw? Lalagyan daw ng mga mattress. Wow! Ay, abo! Mga double beds. Pa-CR lang muna dito. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Ay, wow! Happy birthday to you. Tan taran tan tan. Happy birthday! Yay! Happy birthday, tita! Breakfast with my loved ones. Hi, you guys. Drama yun. Tem, kuya, hi. Uy, tignan. Chamba lang. Duyan. Gitna lang, sa gitna yung tanong. Gitna ng bola. Come on. Nagawa mo. Oh, you're so funny. And the seniors join in. Guys.
Galaw mo na kaya dito yung bola para matulad. Tapos dito ka. Go, go, go. Hi, Yabsters! Ayun, nakita nyo naman yung mga videos. Wala kami masyadong spills ngayon. Pero meron... Masyado namin in-enjoy yung... Yes. Anywho, ayun lang. I hope you guys enjoyed our video. Kasi, ayun, nag-enjoy naman ata yung my birthday. Nag-enjoy ka naman ba? Oh. Enjoy. Sa aming 2 days, 1 night na vacation, pa-end na kasi pauwi na kami. Quick Kalatagan, Tagaytay, Yes. So, weekend ayun. escapade. Oo, magpasalamat tayo dun sa mga ano ba yung mga una natin magpasalamat. Ayan, si Kuya Chris. Ayan, ano po siya, from Victoria Van Rental. Pwede yung i-search sa Facebook. Sobrang sulit yung yung aming bakasyon, yung biyahe. Liras Super View. safe. Yes, Liras View. We want to thank Miss Jen, yung nag-assist sa amin para ma-reserve yung raft. Ang ganda ng raft, diba guys? So, i-book nyo na sila. Yung cottage na kapag dumaan ka, titingnan kayo ng lahat. Yes, bida-bida. Sila mapasasalamatan natin. Casa de Miguelitos Resort. Ang ganda, super laid back lang nung place, tas super comfy. So, ayun, try to check them out. So, super sulit. 2 groups lang eh. Yeah, 2 groups lang. So, tignan nyo yung mga rest houses nila. Ano pa? May sasabihin ka pa ba? Bye! Ingat, auntie! Well, lagad kay Shara! Bye-bye. Bye-bye! Bye, auntie! Abby, how's the experience? How's the experience? Okay. Very satisfying. Anong favorite mong part? Lahat. Ito? Walang tapon. Charles! Ikaw? Ako? Lahat din. Kasi malofechi. Ako. Kamusta yung experience? Wala kang pag-enjoy. Char! Yung kasa, Bet mo, bet. Yung sa casa. Kaso din. Ayun na. Anong favorite mong part? Yung yung jacuzzi. Masaya, nakaka-relax, tsaka malamig. Anong bet mong part? Yung sa Tagaytay? Kasa? Oo, yun, sa Casa Miguelito. How's the experience? It's awesome. It's awesome. It's very, unwindable. Oh, you're so funny. Okay, Yabsters. Pahabol videos. Dahil sa masyado kaming clingy sa isa't isa, hatiran muna. Viper talaga po itso. Pero okay lang. Sila Abby may alam. Yung paalam mo yung panmalik.